Okay, this project is taking long enough, so let's just jump right into it. As now we were done with epoxy work, or so we thought, Bartek could take off all the protections and clean the piece up. We then checked our error margins. I nasuwamy. 2, 3. Nothing a little bit of filler couldn't fix. Then we had a bit of a riddle with how to mark where the screw holes should be drilled. Nic nie da. Jak tam zaznaczyć? Myślałem, że tutaj te dziurki jakoś będę w stanie zaznaczyć. Peanut butter to the rescue. So we improvised. Musimy się nie dość, że wszczelić ze śrubkami. Tu jeszcze musimy trafić z tym, żeby szaft wychodził w środku. Bo może tu się jeszcze da lipsila zrobić, nie? No dobrze, jakoś tu. Więcej. Patrząc na to, że to nie jest w środku, to chyba nie jest najgorzej. Nie? Będzie pan zadowolony? Tego to nie wiem. Zawsze można fasolki zrobić. Może w środku trzeba mniej więcej. Mniej więcej w środku. Nie więcej. Okej. Bardzo dobrze się trzyma. Tak. To zostawmy ją tam. With the holes marked, there was nothing left to do but drill them. I must admit, even taking into account the dullness of our drill, seeing how long it took to drill through gave me hope that the set of this quest's positive outcomes was non-empty. A quick measurement. And the rest of the holes. Then, backing plate holes needed to be re-drilled to size. And after some final touches, it was ready for the moment of truth. As we were a bit nervous about whether the holes were in the right place,
procrastinating on a bit of cleanup seemed reasonable. Finally, after all the rust was gone, we had no excuses but to try if it fit. Más o menos. Łódeczko? Nie. Klamotne są te zabawki takie. No uwięzi. Na smyczy. Nie więcej. Dam radę. No. No bo tu coś z tymi śrubkami jest nie tak, jest, nie? Troszeczkę. Fortunately for us, everything seemed to more or less fit, especially taking into account that the screws were not exactly straight. No. As usual, we used butyl tape to seal everything. To jest sens dawać tu dookoła? Chyba nie. But we did add a bead around the chain hole. Smurz? Nie smurz. Przygoda, przygoda. Boję, że się boksa poleciała. Bartek went to get the helper. To się dociągnie. Okay. First part was back in place. Now we needed a template. We needed the template to mark how much of the support we needed to cut for it to fit next to the backing plates. No tak uprościmy sobie sprawę, nie?
teraz tak. With that, we were ready to cut. Unfortunately, our scissors are not that good. It looked something more like this. Gorzej, że odkleiłem to tutaj. Nothing a strategically placed knee can't fix. And then Moment of truth. Włączył sobie na waleczkę, to by było łatwiej. O, tu jeszcze jest jakiś bąbelko. Pewnie jakby te śruby od samego początku można było je przełożyć łatwiej, to by było łatwiej. Teraz to szukajcie, a znajdziecie, nie? finally, after a bit of fiddling, No, o. Tylko tu miał być jakiś zapas tej. Ja tu nie widzę żadnego zapasu, nie? Tam odstaje z lewej. Tu wszędzie Lewej też. odstaje, nie? No i co? it wasn't a perfect fit, but as usual, good enough. Epoxy paste would take care of the rest. I to mamy z pastą zrobić. Może... Ty, ale my przesadziliśmy coś tutaj. Z czym? Z grubością? No. The only issue was the bolts, that for the moment seemed too short. Tam widzisz te śrubki, coś tam? No. Ja nie wiem, gdzie ty celuję. Widzę, że to sprężynuje po twojej stronie. No, ja staram się tutaj, siedzę na tym. Ja mam tu... Ale tutaj u mnie nie odstaje prawie w ogóle. Tylko tyle co odstawało wcześniej. Powiększyć te dziury trzeba. Okej? To jest chyba nie robota. Teraz tak, tu są z tej strony i z tej strony jest coś. Z tej strony, z tej strony. To zróbmy może najpierw to, co tutaj widać. Tyle co widzę, nie? Attempt number 2 went Lepiej. Przy czym tu jesteśmy na końcu, a tu śruba nie wystaje. Kurwa mać. Tam po lewej jeszcze odstaje, no. No też odstaje. but further adjustments were needed.
filming. And I don't know what I'm doing. I don't see. Another awkward dry fit later, we were ready to call it good enough and went on to check how much paste we would need. Done for the day. We wanted the backing plate to lay on the ceiling as flatly as possible, but not to glue it in place, so we started by prepping the foil that would prevent just that. Dziękować. With that taken care of, protecting the threads from epoxy would follow. And this was ensured with a coat of grease. Time for the last epoxy job of the project. Based on our paper test, we had our main focus areas marked. We want evenness on contact. Chyba nie? Czy inaczej, bo tu mi się zrobiło ciemno. Ty już światełko dam? Nie. Chciałbym jak najmniej. Thanks to our previous dry fits, it took only a little bit of fiddling to put it in place.
bolts were tightened and the whole thing was left to cure. It wasn't fully cured yet, but enough to try and take it down, so we could finally start putting everything back together. Our foil was a bit too small, which we chose to ignore, though fully aware that this might happen. So, of course, it happened. Może jeszcze jedno dudko? But with 2 chisels, it soon let go, taking some paint with it. Dużo farby. It was done, and we could finally start putting the windlass back together. It's not how it looks, it's what it does. But this is for the next one, and I promise it will be the last one of the series. Even I have enough of the windlass project. Thanks for watching, live long, and may the force be with you.